Lamsogo tini srangsatini habanok ni bisingti tini jeng tini sar noni ko. Blakai hambai srangsati nopo tini norok bai kaisa media ni bisingti kai koklam thani ekne jorak hamba mani bagai blakai paiklia hambai hagai nai tongna joto khapang ni tibrasa hasini tibrasa rok joto tibrasa ni khaka hamte hamjamu yafari tini panda senglai siwana aw tini norok bai onek din khamalaya tei nong ni channel ni bisingti ang koklam ba masaya baloka enga beleke paiplia hambai tei hasini tibrasa bosong tei tibra hasini joto je oro je citizen tongnar no bani hambai tini ang kisa nong ni channel ni bisingti kai kisa kok kaham message rima mani ni rima ni ang je sepman mani kok hingkai salnoi sikang ang khorokja sikurung tei bonosuru sikurung hini sini kaibo ingya bo khorokja tipra hasini thungrungni khorokja je thungkurung nei bono hinjago eba politician hini hinjago engkai jai hok bono busuk dorati politician hini mana aboto abo janjagoto ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত engkai kok ngi obose bo kaisa bijap tiklai tani ano bini bijap udbudon eba bijap phiong pandawa no ringkha engkai bini bijap ni bumung je nang samani the gospel of royal dynasty of Tripura ani kaisa bini je ekdom khanatok bijap o bijap bo phiongma sala no ringkha engkai ang to khorja borok boys ko borok bo sitani bo expert tongo engkai Tripura haste bo je agi TUGS ni amalo bo gobama andro movement khlaya koi bo government ni ADC hapang ko bono jeng nukha EM rok CM rok tamarok ni khnaka gai bini aje gospel word to abo kaisa bangla ko ba ko susamasar ko goro khaita amla hna klayo kothma kaham ba message kaham gai bini a boy baise je a je bo je bini simani refer khaimani bini content a content kisa ang khapsarang jago gai tang khapsarang gai bina boyo ekdom pahni sana abo kokro kokbai tongo haw khnaya noko khnaya wangma kongrai mano mani palata gai obo haina kaisa sini hasteo o bini boni bisingpi tabu obo hainuk jagi tongani palata Engke tabuk o bijabo je sijak tongmani sikurung ka jini Horinath simani no jon first chapter second chapter no ro kobongma sijak tongo bebak oro je jini bubagrani simi tabuk sudrani prai sijak tongo je bangla ebaksa sijak tongo Tripura rajader gupto kahini hinai oro sijak tongo Tripura rajara এবং তাদের বংশধরগণ প্রকৃতি ত্রিপুরা জাতি নন অপুইলেন বসাকা যে অ হাস্তেনি যিনি ত্রিপুরা দফার অ রাজ বংশবাই ত্রিপুরি জাতিয়া মানে কক ঠাইন খলাই দङ र অমন্তৈ তাম কক নों বাহিকে বুজরিনা লুকলং ব্ল্যাকে বিনাবো একদিকে muni kotok hinmano te ekdikhe ekebare chini abo sensitive matter wan hama singche ekebare tam bokhor sakawa waise boino uphang betek kraima hayeng thanga bina bo angbo to saimi bini jasuk boy ni bumung kaham kai pharjak bina boy bisingo je conteno eto maratok ekto sensitive jeta je chapter eba je subject jeta include khaimani o je include ni bising je nang samani Tripura রাজবংশরা প্রকৃত ত্রিপুরি জাতি নয় হিনি হেমানি অবাখা বলাইখাই जोंबाय ত্রিপুরাসা বসংबाय চিনি বুবাগ্রা বসংनो गोसाते वासिमना आरि बय रिमाय हाइखलाइखा तामनि हिंबा आनि नगत गोबांमा रासमाला बयरक दङ आंबोथ रासमाला बयरनो परिउ जरा जरा मानखाय सेबमाखाय आं उरां मुरां जरा मानखाय रासमाला बयरक परिउ रासमालान कारिबो त्रिपुरानि गोबांमा बिजाबरक परिउ Romdi angki sisa boy rok nono punungana iko obahay chini Tripura ni rasmala no obo Kailash Chandra Singh bai sijak rasmala o rasmala bo seitani
agini je kasam rasmala hingkai sanskrit rasmala hingkai obahkai kebangma abono prubriya koi bokoriya koi boni je simani koila sondor sing obo sijaka bir chandra mani koni jorao o bijap tiklaijaka hingkai o je sinai koila sondor sing bufa hingkai tripura hastini tripura bubakara bosongo ras kormosari tongmani bufa golok chandra singh bufani mung hingkai bufa thimani pore bo bufani samu রাজবাড়িও ইয়াজাক সকা রাজকর্মচারী হিসেবে সেই সুবাদে সেই জরানি সেবমানি ব ত্রিপুরানি লাইবুমা ও আগিনি রাজমালানো বটেছা বিনি যে ব যে ওয়ান সুগৈ আগিনি তথ্যরনো বটেছা সৈনারকা কম ঠেঙ্কা অব হাইতেই কম হংকাই 1876 1876 ব পুইলা কম ঠেংমানি তেও সাবনো ফলগৈ ব 1896 এবা 20 years ba 20 বছর বলো বটেছা হাইহা বইনো ফলকা ইকা হাইতা হংকা ও বিজা পরিকে সেমানা ও যে চিনি সার ফরেনার সিমানি যে ত্রিপুরানি রাজবংশরক ত্রিপুরা সা বসংবাই গরং জায়গা বাহান বুঠি আলাদা বুঠি যেমন আলাদা বাহান বুঠি আলাদা কোন মানে হালক ব গরং জায়গা ও হাইতা হংকা ও বই পরিখান সিং ক্লিয়ার যে চিনি ত্রিপুরানি তাবুংনি যেটা যে চলি জমনে বুবাগরা বসং বাই সিংকি কুবু কুবুইটা थांजा ना जों बिखि आलादा बसंदा अबबारिखि जों क्लियार नंगौ जों आसो गोबांमा जों तिब्रा हास्तिनि गोबां बिजाब जों फरायनांगौ अबना आनिया गासै प्रुफ दङ आं अपेन्डारनो प्रुफ रिवानो अबा हाइता ओंखाय अबनो न आं किसाव नरनो फकास मा खालायथिने किसा नरना मा फुनुतिनाय अब बुझरतै बिनाब जुक्ति जुक्त बुझरतै अब गुबै एबा बुझरतै माने याजाक नानि जुग्य acceptable busu dortoi abono tei ang sajino kisa reference ang no lokrong bisingo saikon nong channel bising tang lokrong ma sajinai karon obo sung sitai tongo sini bosongni jeta sini je laibomna sung siakai sung bahke buibai sung cholinai sini bosongno sung sinia sung ahino ono mane kok salai tongka obo india obo balaika sini bo bisot sinang balaika andra gundra sang soginai sung eba চিনি যে সতরক जोंनोटेबो दुर्बल मानै जोंनोटेबो थोंनाय अबहाय अब सुजुग नावै जोंनोटेबो तला खिगलानि अबहाय आं वानसुगो इनके नाजर टाम साका नाजि आं किसाबो गले खायना আমরা ত্রিপুরা আখাই পরিচিত করিয়া থাকি অর্থাৎ ওর যে শিকা যে সুইনাই যে কৈলাসচন্দ্র সিং বলে থাকে যে অনার্য কিরাদিগকে আমরা ত্রিপুরা আখাই পরিচিত করিয়া থাকি তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে তুই বলে এই তুই শব্দের সহিত প্রা সংযুক্ত করিয়া ত্রিপুরা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে মানে ও যে ত্রিপুরা রক বনি কক বাই তুইন মানে বনি কোনো তুইন তুইহনু মানে বনি যে কক বাই বনি আমানি কক বাই জলন তুইহনু মানে ককটা হ্যাঁ ও বংশনি বড় ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা শব্দ ও ত্রিপুরা বা ত্রিনি লগে প্রা শব্দ রঙই ত্রিপুরা জাতি ওংখা সেই ত্রিপুরা হইতে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা হইতে ত্রিপুরা আংমানি কক ত্রিপুরা হইতে ত্রিপুরা আংমানি কক বকুলে খুরসাকা কারণ চিনি রাজবাগি ত্রিপুরা গানা যে পুইলা রাজধানী খাইমানি আবন বাগৈ ত্রিপুরা গানা মানে ত্রি কিনারো রাজধানী খাইমিনগৈ আব ত্রিপুরা আংখা ও ত্রিপুরা হইতে ত্রিপুরা হইতে তাবকে বর্তমান ত্রিপুরা আংখা नै সাও অবা আনি কক ইয়াদু ओंखाय अबला जों क्लियार गावला चिनि राजबंश कोन उल्लेख खाजागो ओंखाय ত্রিপুরাগো नाना प्रकार देव देवी पूजा करिया थाके चतुर्दश देवता ताहादेर प्रधान उपास्य देवता गावरो क्लियार चिनि जे चिब्रि मताय आबसरता मताय चिनि अब ताबसरता मुलाय तो अब जों अब रयेल फैमिली नि बिसिंते चिनि अब जे राजकीय परिवारनि मताय बा चिनि मताय एगेनि कक राज परिवारनि मताय हिनिबो सयनो चिनि चिब्रि मताय हिनि खुरसाय बाबो उल्लेख खायबाबो सयनो आगे अबनि बिसिंते जों सिनि जागा अब जों जे राजबंश बाय जों जे आलादाया अर कुनो जों राजानि बंश आलका थै आलका बसं आलका ओंखाय चिनि जे अरनि त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा बसं र आलका
অবকুন আরো কোনো মানজুদা গজারো কোনো যা আরো আরি বজা করি মানে পুরাপুরি টোটাল जों এক থুই এক বসং এক ওরা একদম ক্লিয়ার সাজাক দं নাইদি চিনি त्रिपुरा हास्टेयाव पानो हिन्दी हा भारतनि हास्टेयाव पानो हिन्दी त्रिपुरा हास्टेयाव गोबांमा त्रिपुरानि लाइबुमा सैजाक दङ आगेथ' सैजाकरै आगे राजमालानो कारै कुनु बिजाब सैजाकरै हांखाय अबा हायखायनो हा भारतावबो आगिनि हा भारतनि गोजाम लाइमु बिजाबल' गोरै लाइबुमा बिजाब हनै आगे केबखनो सैया बा कारिया एकमात्र हा भारतनि लाइबुमा बिजाब केनो आं दाबो खुंनाय कलहन बाय सिजाक राष्ट्ररंगिनी अबंका काश्मीरनि इतिहास काश्मीरनि राजारंनि इतिहास अबकाय गोथां इतिहास ओ जे कलहन बाय सिजाक राष्ट्ररंगिनी बिजाबनो हा भारतनि कायसा लाइमु बिजाब अबना करै भारतबर्षआव हा भारत कुनु लाइमु बिजाब गरै हयतो फाटानि फायनाय फाटानि गोबांमा बर' हा भारताव बेरायना फायका बर' हा भारतनि लाइमु सिगा अबहायखाय जार जेमने जे मुसलमाननि सिगलांखा अबनो तिनि हा भारतनि कायसा बिजाब राष्ट्ररंगिनी कलहन बाय सिजाक ओंखाय अबनि लगलगै हा भारतनि जेमन कायसा लाइमु बिजाब दङ ओंखाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनबो अ जे राजमाला बिजाब अमाहाय राजमाला बिजाबनो सैजाक दङ ओंखाय जेता सैजाक लाइमु बिजाब ओंखाय हा भारतै त्रिपुराव कायसा हा भारताव कायसा त्रिपुरानिखाय राजमाला ओंखाय हा भारतनिखाय राष्ट्ररंगिनी अब बाहायकिनो थाङोना गोबांमा हा भारताव फायनाय रक जे लाइमु बिजाब श्रीलंका ब्रिटिश आमालबो गोबांमा बरक श्रीलंका ओंखाय फ्रान्स बरक जार्मानि बरक श्रीलंका ओंखाय आ श्रीलंका तो फाटा हातेन बरक तो जुगदुग्रमि फाया बरक फाइमा तो उसकां दमदि 500 इयार्स सिगां रक 300 इयार्स सिगां रक 200 इयार्स सिगां रक ओंखाय चीनावबो तो प्राय 1000 इयार्स सिगां रक चीनावबो तेबो गोजाम ओंखाय चीनी जे राजमाला बिजाब आगे बटंग जखन महाराजा धर्म मानिक्य ब सिंहासन मानमानि यागल ब खरंनै पंडित सुकिरासर तै बाने सरनतियै राजमाला कमथेंनानि जेंखा आ जरासे राजमाला पुइला लुकु बसंग आवायंगु महाराजा धर्म मानिक्य राजमाला कम थैने वही जे लुकु पसंग आवाय खाने निस्गां आबने आगे चीनी राजमाला आसक आवाय इंडिया बा राजानि कथमा दंगो हायपन कथमानो केबो साया केबो खलको साया आबो चीनी सन्तायनि बखरको सिमाबो दंगो सन्तायरक बरक सायमानो चीनी बुबागारा बसंनि सबसमनो कथमा गोथां कथमानो बरक बखरक तै दंगो बरक एकेबारे न मुखस्त बांलाको बायनो मुखस्त आ सन्ताय रक मुखस्त उमानि बागैनो तिनी दुर्लभेन्द्र सन्ताय ब जखन तिनी बुबाग्रा दन मानिक्य बिनि जे आसाय संनि बिनि बुबाग्रा बसंनि कथमानो खानानै मुजगा होनैसे ब आबो खोनारि पुरु आफ्रु कमथें जागो राजमाला आ राजमाला ताबु बरक बसं लुको बसंगो आवयंगो हायपानोसे आ बुबाग्रा दन मानिक्यनि जरानि राजमाला आफ्रु एकमात्र राज अभिषेक बा राजकीय कायसा एकदम सभा अ जरासिमते राजमाला गोथारखाय पाठ खालायजागो बा परिजागो खोनारिजागो महाभारत रामायण जेमन पाठ खालायमा हाय आबो एकटा गोथार सालो आबो पाठ खालायजागो अमनि अनेक बिनिं कटंगो गोथार सुचि पवित्रता गोथार बनो गोथार बायजे बनो मा खोनाव जेमन जों जमना आगि सेगालजों मुतायरिफोर सेगालजों कथमा ओंखाय आमा मंगल चन्दी आमा संगतरा मानि मुतायरिफोर कथमा मा थामा हाय अबा हायके जे गोथार जरावसे तिनी राजमालारनो मा खोनाव आबो तिनी जे लुकु बसंग खोनारिया बुबागारा बसंगनि विशेष अनुष्ठानगो सेलिब्रेट खायमा रगो अनुष्ठानगो सेमसे आवाय खायजागो आबो उराम खायजागो आबो सब समया ओंखाय अबन बागैनो लुकुरक तिनी बुबागारा बसंगनि लाइफआवनो सिना खगिया अबा हायता ओंखाय ते किसा आं लुकु रंना आं किसा सानांबो जोङो बा खोनानोबो जोङो अ राजमालानि कौनो आं मा सानाय अ बिजाबनि कौनो मा सानाय अबथ' आंनि सिजायगा अब जे सिनाय रक जे कम थेंनाय रक जे साइक्लांमानि
Oro sao tipra no ti tipra. Tipra hota sini to phable joton sai mano. Engkai tipra do phano ti tamo kok sigena ti. Tipra এই ত্রিপুরা শাখা হইতে বর্তমান রাজবংশের উদ্যোগ ৭৫ পণ্ডিতগণ ইহা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। রেনল্ড সাহেব লিখিয়াছেন আকৃতির দ্বারা ত্রিপুরাগণ খাসিয়া দিগের ঘনিষ্ঠ গাতি বলিয়া বোধ হয়। ইতিহাস লেখক বিবেচনা করেন ইহারা সান বংশর বিশাল দ্রমের একটি শাখা। ত্রিপুরা ও কাছারিগণ সেই শাখার দুইটি প্রশাখা মাত্র। হেঙ্গাও যে सैनाजिने कैलाश चन्द्र सिंह ते अमनाकारि इंग्रेज आजराव सिलांमानि गोबां सेरजाक सिंनि बसनटि सेरजाक टिप्रा बसनटि सेरजाक आबनटि किसा और कमेन्ट खाजाक दङ कुमति कमेन्ट हिंकाय ओ टिप्रा बसनिनो ताबुनि जे बर्तमाननि राजबंशरक आसायु ओ जागा जे सारनि सरनेट सारनि बिनि बयनि बुमुं खोनाटक बिनि बयनि जे बांला ककथायबाय ब सिका बांला बासाबाय ब बांला बासाबो एक्सपार्ट बांला बासाबाय सैमानो बोले चिनि बरक जत बरक बांला गामफै जिमाया बांलाको सेमांग्राया इनके शुद्ध बांला भाषा सिना हांगा बो दुरेर कथा इनके बो बांला भाषानो एक्सपार्ट बांला भाषा एक्सपार्ट बो इनके हाइबनो बिनि बयनि बुमुखा तद इनके बिनो जे असंलग्न जेता खापिया आं दासिम जे सामानि अब हाव खनाया नखा खनाया वांमा गरे माने पालन पाला ओ जे बसामानि त्रिपुरानि राजबंशर त्रिपुरा बंशबाय एगिया बाहान बुथिबा आलादा बर कुपनि फाटानि बसंनि फायाखै अरबो सिनि त्रिपुरा हास्तेव चिन त्रिपुरा सारनो सासन चाल फायो बरक अर हा नायकल फायो अर प्रशासन चालगै अर देश नायकलयाक जों बायतं फायो राजबंश आलादा एकाय प्रजानि बंश आलादा हनि हिमानि कक अरनो परिष्कार बलै ओ बिजा परीक्षा परिष्कार अलटाइ कुनो कन्फ्युज नानि कक गया हंगाय ते कैसा को चिनि बररक नादि आहानो एरें एरें काहानबाय बुजि सुजिगै खनावय आकय चेरियाकय गुबैदा एरेंदा अब सयदा सयादा चेरा चिनो गोबां मा कमेन्ट अब खायमानगो हंगाय आबन मासाव लुकरनो जों बुजि सुजि नाग्रादि जेकुनो कैसा खरचा बरावबो इउट्यूब चैनल खनो कक सागा प्रेस मिटफन खाया बबिनि कगलामनो ब ओपिनियन शेयर खाया आबना काहामकाय बुजि सिउयाकय आम जगै नायमेन परसे ब कमेन्ट खायना खालायो हंगा चिन बरखाय बाक्सा बाक्सा दङ हरनार बुरानो रेसपेक्टिं सादि किसा मिसा बनो आं नुगो कमेन्ट नगो थै गाहाम थैगला थाप्ला चालायनिसा मरनांनायसा गायजलायनिसा अफरक बासारक कारण ब खरचा बुराफन चिन बरखला तामखाय बिनाबो सैमानका साया बिनाबो सैमानि अब दफानो अरिपरि खायनि गायसा लामा हंगा आपनो मा बुजिथाय ताबो बिनि ओ सैजा नों दा दाहिं सोंमानानो अ बिजा परीक्षा चिनि बसक माने एफेक्ट न चिनि सोसाइटी एबा चिनि दफाव अब कुबै कं न कारण लाइव मा नों जदि लाइव मा कुबै खे कलांखा लाइव मा कुबै नाय नों जदि न लाइव मा टाटाल खाय कलांखा का लाइव मा टाटाल नाय हंगाय हा सागाव हायुंगो वा भारत हास्ता गोबां मा लाइव मा बिजाब दङ हंगा आ लाइव मारो बबो कुबै बबो टाटाल जों सिनानि कक्टुगो हंगाय अबन बागान खूब रिसार्च खाना दरकार हंगा ते कैसा आं कक सानामो संगो चिनि हरिनाथ सार बट खरते एन्थ्रोपोलॉजिस्टया आबनो बांला को बहनो नृतत्वविद हंगाय ब बर मोनसेनो चेरियाकय बिनि बाहान बटे बकी ऐतिहासिक दिबा बकी ऐतिहासिक वैज्ञानिक दिबा बिगान वैज्ञानिक नि बिसिंदि बनो जे बरक मोनसेनि थै बाहान बटे बब केटागरिनि ताबुक जे होमो सेपियन्स जे बरक मोनसेनि जेटा साइन्टिफिक बुङो होमो सेपियन्स होइते जे बरक मोनसे आसाय माने ओ होमो सेपियन्स तो गोबां मा बाग दङ निने अस्ट्रेलियाट मंगोलियाट द्राविडियान अबा हायके बागदाक दङ एंका अबरक सिना नांगौ एंका आहायनो चिनि बुथिबा बिनि बुथि आइया बचिनि बसनिया माने अब आहायनो अजुक्तिक बिना कारणे साइमे ओ आहायनो आन्द्रा गुन्द्रा खाय अ बिजाब सैमान जाया गायसे इटा सिना खाय बिनि गवेषणा नांगौ ब अनेक बছর गवेषणा खाय कुबु कुबैदा अनेक किसु बिजाब न बरिया फार्मा खायनाय बिनि कुबैदा बिनि सत्यता बिनि अबनो सेना नांनाय अ टपिक्स अ बिसरनो बसेरा नांनाय अ सेना करंना नांनाय हेंगासे बिनि जे लाइबमा अब लुकुब संग
abo yasak jangnai eba gosi jangnai engkai laibuma bijab sekena laibuma abo gothokjak maya abono chini lokobo songna abo sirai tongo saimane dorkar tongo obo haita sar nungbo khoroksa seikerungno ninite taksuk jora chini kaibasuk bijabro seijakasa ang ani bijab sika Tripurani khorok sigo bagra engkai tekaisa tong Maharaja Birikon tui sijak ani bijabonorok chini Tripura hastini bubagrani kuno kolongo jono kotai ba je gupto kahinor kori karon chini rajarok je khaimani chini bagai khaikya ba chini Tripura hastini lokorongni bagai khaikya bini kwbangma mungrang samung mutu narngnai samungrok chini Tripura hasteo khaikalangka jemon di ojonta pila tabuk je nuyungma hamani tabuk je nirmahal engkai Udaipurni je kesam nuyungma oborok जों बेरायनानै नांगौ oborok जों sirai tongo engkai Kosbani mondir modai nok kesam engkai Kumilani 17 रत्न मन्दिर रांसाग्रिसाक रुप फाइबाय ताकजाक 17टा रत्न अबाहाय कुमिलाराव दङ engkai tei kaisa mogolni molo abo gubidno manikoni molo Bangladesh Kumilao dङ Suja Masjid chini bubagaraw je dormoni rabakho mane kuno dormono bonasilia bojoto dormoni borbain tonani bini kaisa hamdamu abo kaisa bini praman je bo thurjarana pondo je masjid tangkhani thurjarana mui pondo masjid tangkha Bangladesh abo Kumilao dङ Suja Masjid abo ulo jora malaikhe ang ani acting rona aboni je mangbili Suja Masjid mangbili rona ang phungnai ba abono ti kok sanai engka abono karibo chini da tabuk dङ Agartala ono Gedo Miani Masjid obrok bebang na chini rajana obodan obrok no जों sina nango saimana nango obo haita okay mono paithago tak tekaisa nung seikerungni bisingtei tabuk chini Tripura dofani thinangni jati swnamnai bagui je bijab sei tongnai rok do umtui haike thaisingni Sar Horinathni kaisa bijab seimani omoto bebaksin Tripura dofa bai gothogya ba milia umtui hai seinai rok no tuma hai kok kesarna musung sar ningkisa aw live ma engkai chini dofani live ma bijab je seina musungnai rok ba je sina musungnai rok borona ang balaike koinang musungo boro chini dofani kahamno rutukhu haimya ligla gai tomong dङ hoite chini bubagara posong kwbangma walaika jengjak borok singhason seklaipono abo walaika jenglaikya ba borok rajoto seklaikya engka oboto chini tabuk je modern jeta je science and technology jorabo aba haikai जों jemon tahu bukuk nachiklaya engkai walalayo jaga seklayo oboto tabuk modern bo tongle emonki जों tabuni jede thungrungni haparbo जों nugu tahu bukuk nachiklaya nogo kalaya no kaisa no bulayo toklayo engkai nijran jena para kaisa no nogrok horlayo hor sunlayo rabar soklayo oborok abo thigya obo engkai tami sanai जों जखन chini Tripura Mahabharatni molai simna chini Tripura hastini borok जों soibong phajak siblai phajak engkai जों jotno obo hai tomungsa morong tonghakai obo kaisa siblai nation ba je rungkrung sijak borok bosongni tomungsa morongni maya oborno जों belakino abo जों naslai mungrina nango engka oborno जों aste जों oborok obo hai tomorok ba जों chalna nango engkai khakhayo lokrok oma hairok aste tebo जों chini je tomungsa mo जों khlanya nango tabun je science and technology bo जों tebo bwskang aguna nango obo hai ke tomorokni khibikaino जों bwskangwa agogui thangmanai tar mane nung je umtui haike seinai rok no mane kicha wan sugui babioi seigai gahamke seinani bagui ta engka omo hai milia rok seigai to je srungnai rok bo hoino srungsinai je nugui srungnai rok seijak engke omteki sikai dofa je orai poringnai dofa tei abo tei hamlalia kaisa ni uporte kaisa abo nanglai thangkinai abo kaisa no sejanai tei kaisa abo phaimnai sejalanyani pokapoking lainai engka omde oma haikino tabuk tam nai jana tini Tripura dofani bisingno abo je ontor kolo ba ontor dondo no bangla ko bai mane nijran bisingo je walai kaja
kese kereng tebo bang naita gabo kese kereng bang kasing oro je thanja hani hemlai mani oro tebo thanja le phaimon kre tebo olta sing abo mane kaklai phulai ngi agoi tebo buni do phal sujung ma ita o haitei ko obno na ang tini tibra hatin lokno message nani ang tini nung bai kereng lai kata angkai nai tongai joto tahu dai bok tungno no deja pa hanyo hai pai play hamba ya pare tini oro no muthak lai tin ta hambai belai na hambai sanoba sora jora kizari man bagai changna